اليوم نشوفوا évaluation et consolidation, santé et maladie, semaine 20, unité 4, يعني تقويم ودعم الصحة والمرض الأسبوع 20 الوحدة الرابعة قراءة lecture texte d'évaluation نص ديال التقويم. نشوفوا اليوم لاكاري نص سميتو لاكاري يعني السوسة اللي كتكون في السنان. نقراو النص ونشرحوه من بعد نجاوبوا على الأسئلة. واللي عنده الغرض غير بالاسئله يدوز لاخر الفيديو ينقل الاسئله وصافي. اللي بغى يفهم يتبع معنا الفيديو كامل. لا كريم. كريم ne va pas bien du tout. كريم ماشي مزيان ابدا يعني راه مريض. Ce matin هذا الصباح lorsqu'il est arrivé ملي وصل à l'école للمدرسه il avait كان عنده des cernes كان عنده شي كحوليه تحت العينين. il était pâle كان شاحبا et avait وكان عنده la joue gauche enflée الحنك ديال وجهه اليسار متورم. مدام مارتن السيدة مارتن son professeur الأستاذة ديالو de français ديال الفرنسية lui a proposé اقترحت عليه شنو اقترحت عليه d'appeler sa maman انه يعيط في التليفون لماما. ولكن mais studieux comme il est لأنه مواظب كريم a refusé كريم رفض. علاش رفض؟ لأنه باغي يقرأ. pourtant ولكن il était mal en point كان في حالة سيئة جدا. il n'arrivait même pas à suivre le cours ما كانش قاد أبدا أنه يتبع الدرس. il avait mal à une molaire كان مضرور في واحد الدرسة. comme لأنه il ne se brosse pas ما كيشيتش correctement بشكل دقيق صحيح et régulièrement وبانتظام les dents السنان ديالو. les bactéries البكتيريات les microbes ont attaqué هاجموا l'intérieur يعني الداخل l'intérieur de la dent الداخل ديال السنة en formant وشكلوا un grand trou واحد الثقب كبير noir أسود. la carie السوسة. alors la canine يعني هاد الثقب هذاك الأسود اللي شفنا قبيله هو السوسة كنقصدو به السوس. alors إذن la canine هو الناب est devenu الناب اللي حدا ديك الدرسة أصبح très fragile يعني fragile يعني هش يعني دغيا يتهرس. et a provoqué وهذا الشيء اللي سبب لنا une infection واحد الالتهاب très important التهاب كبير بزاف et douloureuse يعني مؤلم. هاد البلاصه ديال الالتهاب مؤلمه جدا. لا دولور هي الالم. مدام مارتن السيده مارتن الاستاذه ديالو كما شفنا était inquiète كانت قلقه جدا يعني مقلقه عليه وخايفه عليه. elle a téléphoné وعيطت à la maman de كريم عيطت للام ديال كريم car لأن celui-ci لأنه على كريم souffrait كان يتألم كثيرا beaucoup et avait وكان عنده beaucoup de fièvre كان عنده بزاف ديال السخانة بسبب داك الألم ديال الدرس. toute la classe القسم كامل a décidé قرر de lui écrire أنه يكتب له un petit mot كلمة صغيرة يعني واحد الكلمة بالمناسبة ديال يدعيو له بالشفاء pour lui souhaiter باش يتمناو له un prompt rétablissement. rétablissement هو الشفاء. prompt هي سريع وعاجل كنقولوا بالشفاء العاجل هو un prompt rétablissement. أعيد. la carie. Karim ne va pas bien du tout. Ce matin, lorsqu'il est arrivé à l'école, il avait des cernes, il était pâle et avait la joue gauche enflée. Madame Martin, son professeur de français, lui a proposé d'appeler sa maman. Mais studieux comme il est, Karim a refusé. Pourtant, il était mal en point. Il n'arrivait même pas à suivre le cours. Il avait mal à une molaire comme il ne se brosse pas correctement et régulièrement les dents
les bactéries ont attaqué l'intérieur de la dent en formant un grand trou noir, la carie. Alors, la canine est devenue très fragile et a provoqué une infection très importante et douloureuse. Madame Martin était inquiète et elle a téléphoné à la maman de Karim car celui-ci souffrait beaucoup et avait beaucoup de fièvre. Toute la classe a décidé de lui écrire un petit mot pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Je répète mot par mot. أنا عاود كلمة بكلمة بالناس كنكرر الناس اللي عندهم غرض غير بأسئلة يمشيو للآخر ديال لا فيديو. La carie. Karim ne va pas bien du tout. Ce matin, lorsqu'il est arrivé à l'école, il avait des cernes, il était pâle et avait la joue gauche enflée. Madame Martin, son professeur de français, lui a proposé d'appeler sa maman. Mais studieux comme il est, Karim a refusé. Pourtant, il était mal en point. Il n'arrivait même pas à suivre le cours. Il avait mal à une molaire. Comme il ne se brosse pas correctement et régulièrement les dents, les bactéries ont attaqué l'intérieur de la dent en formant un grand trou noir, la carie. Alors, la canine est devenue très fragile et a provoqué une infection très importante et douloureuse. Madame Martin était inquiète et elle a téléphoné à la maman de Karim, car celui-ci souffrait beaucoup et avait beaucoup de fièvre. Toute la classe a décidé de lui écrire un petit mot pour lui souhaiter un prompt rétablissement. انتهى. الأسئلة. Je réponds aux questions. Dans quel état de santé Karim est-il arrivé à l'école؟ إن حالة صحية كريم جا فيها للمدرسة. نقول كريم est arrivé à l'école pâle, شاحب et وعينيه et les yeux فيهم دوك الكحولية من تحت cerné. السؤال الثاني اش كيقول؟ Pourquoi a-t-il refusé que Madame Martin appelle sa maman؟ علاش رفض أن الأستاذة ديالو تعيط لماما؟ car لأنه مواظب. car il est studieux. مواظب على الدراسة كتعجبو القراية. السؤال اللي موراه التالت pourquoi Karim avait-il mal à une molaire؟ علاش كانت كضرو الضرسة؟ السبب ديال أنها جاتو السوسة هو car il ne se brosse ما كيشيدش سنانو مور الماكلة.
pas correctement les dents. correctement. بغيتي تزيد régulièrement يعني بانتظام مرة يحك مرة ما يحكش لي دون تكمل الجملة. السؤال 4 quels sont ces symptômes؟ شنو هي الأعراض؟ لي سيمبتوم هما الأعراض اللي كيجيوك ملي كيكون شي مرض. كان مضرور بزاف، كانت الحالة ديالو سيئة. il était mal en point يعني واحد الدرجة كبيرة، وما كانش قاد يتبع، وانه كان صفار، وانه كانت عنده ديك الكحوليه على سير ناريفي با اسويفغ انه يتبع الدرس. لو كور تقدر تقول الى تي بال الى في دي سير، تقدر تزيد اي حاجه من الاعراض اللي كانت بانت عليه باش الاستاذه عرفاتو انه مريض. Explique à Karim comment il peut éviter une carie dans l'avenir. شرح لكريم كيفاش انه يتفادى السوسه في المستقبل ديال الايام، لان باقي عنده دروس اخرين مشات هاد الدراسه هذه، راه باقي دروس اخرين كيفاش انه يحافظ عليها وما تجيش السوسه. تقول له pour éviter مثلا une carie il doit avoir خاصو يكون عنده avoir une نظافة ديال الفم، une bonne hygiène buccale، نقولو فمية buccale. ندوزو السؤال 6 يقول فيه قرأ المقاطع الصوتية نشوفوها. je dis bien les syllabes، أقرأ جيدا المقاطع الصوتية. la canine est devenu très fragile. L'infection était importante et douloureuse. Je lis bien les mots. أقرأ جيدا الكلمات. نقرأ المقاطع الصوتية، دابا نقرأ الكلمات. سيرن هما دوك الكحولية اللي كتكون تحت العينين. بال شاحب. كانين الناب. dents سنان. des bactéries بكتيريا. la carie سوسة. douloureuse مؤلمة. sueur العرق. rétablissement الشفاء. je lis bien les phrases. أقرأ جيدا الكلمات. pourtant il était mal en point. Il n'arrivait même pas à suivre le cours. Il avait mal à une canine. Comme il ne se brosse pas correctement et régulièrement les dents, les bactéries ont attaqué l'intérieur de la dent en formant un grand trou noir, la carie. Oui. Je lis bien les phrases. Pourtant, il était mal en point. Il n'arrivait même pas à suivre le cours. Il avait mal à une canine. Comme il ne se brosse pas correctement et régulièrement les dents, les bactéries ont attaqué l'intérieur de la dent en formant un grand trou noir, la carie. هنا لاحظتوا هنا كيقول بحال دابا مثلا هنا elle était mal، ما تقولش elle était mal en point، تقول elle était mal en point la liaison mal en point. ندوزو لا غري دوتو ايفالياسيون. هنا تجاوب على كل شيء وي كامل، لان جي بيان لي لو تكست، قريت مزيان التكست، جاوبت على الاسئله، قريت لي سيلاب وقريت لي فراز ولي مو، غدير كل شيء وي انتهى. هذه الصفحه 125.